Jedna od velikih prednosti pripreme sadnog materijala na ovaj način jeste prvo što se izbjegava pikiranje. Pikiranje je najveći stres za poštovane, onda kada treba da pikirate biljke, gubici su i najveći, naročito kada su u pitanju početnici. Druga prednost jeste mnogo manja površina koju zauzimaju ove biljke, jer kada imate činije sa supstratom, prvo one su teške, ako ih podignete negdje na ormare, one su zaista i teške i zauzimaju veliki prostor. Treća i najveća pogodnost za sve nas koji putujemo i sve nas koji smo vrlo često daleko od svojih bašti u momentu kada neke biljke bi trebalo da posejemo, jeste transport. Ovakve biljke, ovako naklijale biljke možete vrlo lako da transportujete, pa čak i preko granice. Dakle, često se dešava da baštovani koji su daleko od svojih bašti moraju da transportuju sadnice, one male klice koje teško podnose transport, onda je mnogo praktičnije raditi pikiranje upravo u toj svojoj bašti, dakle blizu bašte, zato što je to već jako mnogo sadnica. I ovaj metod svima vama mnogo olakšava, pa i meni, zbog toga što klice, kao što vidite, ovo je već proklijala cvetla. Sve ove klice možete samo ovako da spakujete, dakle sve ove poklopce samo spojite na jednu gomilu i stavite u kesu za sjemena, to su one zip nešto veće kese. Ovdje može da stane čak još jedan poklopac bez problema. I kada zatvorite, dobijate paket koji možete samo da smestite u ručnu torbu. Dakle, bez problema, ne možete da povredite biljke, ne mogu da se pomere, one su zalepljene za ovu vatu koja je natopljena kamilicom. Naklijale su, preko njih se nalazi folija, dakle ne mogu da ispadnu, možete da prevraćate, evo kao što ja to radim, i apsolutno se neće desiti ništa, nikakva promjena, i na taj način ste transportovali jako mnogo sadnica. Kada dođete na svoju lokaciju, samo ove klice ubacite u supstrat i vaš posao je gotov. Posejala sam kupusarice, u pitanju je ukrasni kupus, kelj, jagalo nero, brokoleti i choy sum. Ja sam ovo otvorila pa se ne vidi natpis. Choy sum i brokoleti spadaju u kupusarice kratke vegetacije, choy sum posebno, zato što je dužina vegetacije 35 dana i to se tačno vidi sad na osnovu ovog klijanja o kakvim se sortama radi, koja sorta ima dužu, koja kraću vegetaciju, jer ove sorte koje su brzo klijale, to su sorte i kraće vegetacije, tako da se choy sum može uvrstiti i kulture za brzi prinos. Ja ću jedan deo da upotrebim za setvu na otvorenoj biobašti, a jedan deo i na balkon biobašti. Sada ću ove klice da prebacim u supstrat. Već sam to počela da radim. Supstrat bi trebalo da bude vlažan i potrebno je samo da ove ovako male klice poređate. Dakle, idemo neki razmak od 3 cm. To je onako malo na prvi pogled spor posao, ali je dugoročno rješenje, zato što sada ja više neću pikirati te svoje kupusarice. To je to. One odmah, zato što su klijale, izlaze napolje i čekam da se njihove biljne glave pojave vani, dakle na direktnom svetlu, kada neće doći do onog izrastanja kupusarica u visinu. Najveći problem svim baštovanima jeste upravo izrastanje kupusarica u visinu. Onda posle toga imamo jako mnogo tehnika za spašavanje tih istih kupusarica i upravo ovo se izbjegava na taj način. Na ovaj način ćete izbjeći sve probleme sa uzgojem presade, jer ovo je jednostavno. Dakle, samo poređate ove klice i nakon toga
ove klice samo pospete suvim supstratom, 1 cm suvog supstrata i prskate rižinom vodom ili kvascem. Sada je već u opticaju i vrbin sok, zato što je vrba krenula, tako da imate mnogo mogućnosti. Evo, ja sam to već skoro odradila. Nastavit ću dalje. Jako je bitno da imate duboku posudu, nemojte kupusarice da uzgajate u plitkim posudama, zato što će onda one svakako da odu u visinu, bez obzira da li vi njih držali na nekom hladnom prostoru. Evo, ovdje su se povezale 3. Ja pokušavam i da snimim. Eto kako ja uspešno razdvajam ove klice. Samo ih pritisnete dole, klice ne možete da povredite. Vrlo su čvrste. I to će biti to. Dakle, odmah ide van. I na ovaj način sam obavila 2 posla. Pikiranje i setvu. Evo, to je to. Nastavit ću dalje. To je to za današnju lekciju. Kada imate ovako preraslu presadu, bez obzira o kojim se biljkama radi, bez obzira da li je pitanju salata, cvekla, paradajz ili kupusarice, možete da radite pojedinačno ili kolektivno pikiranje. Pojedinačno pikiranje se savjetuje i za kupusarice i za paradajze, a kada su u pitanju salate, onda je praktičnije da radite kolektivno pikiranje zbog toga što ta salata vrlo brzo ide na presadnju, dakle već od marta mjeseca, možda i ranije ukoliko to vreme dopusti, mi ćemo tu salatu da prebacimo u baštu. Ali kod nas kolekcionara i kod nas koji imamo velike bašte nekada i nije moguće da se svaka biljka pojedinačno pikira, pa evo u ovom slučaju kada je u pitanju brokula, ovo su kupusarice, ja nisam u poziciji da ih pojedinačno pikiram zbog toga što već imam pun stan presade. I ja ću njih kolektivno da pikiram i upravo ću na primjeru brokule da pokažem kako možete kolektivno da upikirate salatu ili bilo koju drugu vrstu biljaka. Za tu priliku, za tu svrhu potrebno vam je jedna duboka činija i uvijek naglašavam da je vrlo važno da reciklirate. Nemojte da kupujete činije za tu potrebu, prevrnite kuću, sigurno imate mnogo činija koje je moguće upotrebiti više puta. Evo konkretno ova plastična činija, to je neka ambalaža, upotrebljena je nekoliko godina, ja nju koristim. Zatim ono što je najvažnije jeste dubina, ona je duboka 15 cm do 20, ali 15 cm supstrata, zato što je dubina ovdje od presudnog značaja. Ono što je ovdje još važno jeste da je ona mokra, da je ovaj supstrat koji sam ovdje stavila potpuno mokar, vlažan, a također i ova činija u kojoj se nalaze moje presadice je dobro nakvašena. Evo vidite kako tu ima puno vode, čak pliva voda. Zašto je bitno? Zato što ću bez oštećenja da izvadim ove biljke. Ono što je važno jeste da se lagano izvuče biljka. Evo kao što sam ja izvukla biljku. Evo ovo je primjer, kao što sam rekla, kupusarice, ali je ista situacija sa svim biljkama. Vrlo je bitno da ovu biljku ubacite do ovih prvih listova. Dakle, to je ta njena pozicija. To je već objašnjeno u više epizoda, ali vam nije objašnjeno kako ćete raditi kolektivno pikiranje, tako da ću ja to sada da pokažem. Dakle, ja krećem kod kolektivnog pikiranja iz sredine.
vrlo je važno duboko, zato je potrebna duboka posuda, zato što ćete duboko da ubacite biljku. Nakon toga idemo dalje. Naredna biljka ide na 3 do 4 cm i ja ću to sada da radim u krug. One će ovdje nastaviti da rastu do presadnja, dakle ovo je pikiranje, mi više nećemo ove biljke da remetimo, dakle one će sada da rastu nesmetano u ovoj posudi. Moguće je da se potpuno razviju kao čvrste sadnice i kao takve će se prebaciti u baštu. Evo, idemo dalje. Evo svuda, znači 3-4 cm od centra i tako ću ja u krug da ubacujem. Isto radite sa salatom, potpuno isto. To je taj razmak. Evo, s obzirom da je presada meni sad sa druge strane, nezgodno je radim i snimam, ali evo ide nekako. Evo. Vrlo je bitno da se prati razmak. Ja ću to da odradim do kraja, čitava posuda, dakle idete u krug oko centra i tako pravite krugove. Evo ja ću sada pokažem gdje će biti naredna. Evo naredna biljka ide ovdje. To je jednako sa salatama, jednako je sa cveklom. Kad se kaže da se radi kolektivno pikiranje, misli se na ovo. Znači jedna kolektivna posuda koja će pritom biti jedna kolevka za sve ove naše biljke. Evo, samo da vam nastavim niz. I dalje ću da nastavim izvan snimanja. Ono što je vrlo bitno da se uredi kada se upikiraju sve biljke, to će biti čitava činija, jeste da se folijarno prihrane rižinim sokom ili ćete da zalijete, iako je ovo već dovoljno mokro, dakle nije potrebno zalivanje, ali je bitno da stavite kaščicu đubriva od kvasca, malu kafenu kaščicu svuda oko ovih biljaka i to će biti dovoljno. Za početak ja dalje nastavljam da pikiram.